questions. Disturbance now we can discuss because I can't discuss in this unhealthy environment. Just a minute. I need peace of mind. This is absolutely unhealthy. It is actually criminal to be participating in the Gram Sabha like this. I need peace of mind. I need well-being. I need my time. See, this is exactly what is happening. Everybody is coming and disturbing. Everybody is coming and disturbing. Everybody is question. Nobody puts agenda. Nobody puts agenda. Nobody puts proposal. Everybody wants to discuss other people's proposal. If these people have proposal, let them propose. We stop them from putting proposal. We stop them from putting proposals. Why are you disturbing proposals of others? Army criminal no. Army criminal no. Don't Why am I being disturbed? Why am I being disturbed? Army criminal no. Why am I being disturbed? You stop the Gram Sabha. Please stop the Gram Sabha. Stop the Gram Sabha. This is disturbance. This is abnormal. This is abnormal. Raising the voice. You think we can't raise voice? Why they are raising voice? Why they are raising voice? Why they are raising their voice? You listen to me. You said I am listening, but I do not want this the way you talk to people. I do that you are telling me. I am the first person talking like this. This is the way you talk. I am the first person talking like this here. You are a teacher. Almost 1 hour चलेगा. एक war वाले मुझे सो गए लोग बहुत मत था. But nobody is told about how to talk. But you want to address me only on how to talk. Is it? Are you saying that you are addressing me and telling me how to talk? Please tell me how to talk so that the others also can understand how to talk in the Gram Sabha. Please tell me how to talk. Please be quiet, everyone. There is a law and order situation in Gram Sabha. I have put first only. But there is no lady police now. You see, the police who are there are two men. Two men police are come, male constable. There is no lady police. If something happens to me now, I will be attacked. Last time I was attacked. This is Now I have got a complaint and two male police are there. I am not safe to ask questions. I am not safe to ask questions. I am not safe. Thank you everyone. Gram Sabha is over. डेलीना रावच्यो आनी आमी हिंगा ग्राम सभाक मुद्दम एटेंड जावपाक गेलेली. आतां ते जायते फावट म्हणटा की आमकां बांदूंक मेळना थिंगा पंचायत, बांदूंक मेळना पंचायत. सो ते कित्याक लागून ते टर्म्स एक्चुली एक्सप्लेन करूंक लायलेले. CZM वॉट इट इज, गोवा कोस्टल कितें आहा. जायतीं जाणटीं आहा पळय ताका इंग्लिशीन हे टर्म्स आहा पळय ते कॉमन आहा. सो एक्सप्लेन केलेले आनी सगल्यांक सारके बरे भाशेन विचारलेले, बऱ्याक पडटलें आसलें. पूण अशें जालें की हिंगा एकलो तो कोण हेड घालून परत तो कोण एली काय कोण परत येवन कोणाक उलोवंकूच दिना, आयकोंकूच दिना. मागीर फाटल्यान बोबावूय आयकूंक येतालो. सो ग्राम सभाक लोक येता बरे भाशेन आयकोपाक आनी सोजोवपाक. बट सामकें समज हिंगा गोमोंक ना, फकत बेश्टे हें बोबाव करून काबार करीत हें सारकें बरें जायना. सो पयले सद्या हिंगा तो हे बोबाव आसूंक उपकारना. पिसफुली ग्राम सभा म्हणटा पळय ती जावंक जाय. आनी जीं कोण पळय जाणटीं खरेंच कोण येता तीं आयकोपाक येता. एंड हे एक्सप्लेनेशन आसतना गो अहेड
बरें दिसता. सो आतां डॉमिनिक आतां तुमी एक इश्यू जालो मिनट्स वाजले पळय तेन्ना लास्ट ग्रामसभाक कितें हें जाल्लें आनी बडवा म्हणलेलें म्हण आतां एक ग्रामसभाक कितें क्रिमिनल म्हणलें म्हणून तुमचे ग्रामसभा हें जाली सो हितून तुमकां कितें दिसता हेजें कितें एक वे ऑफ एक्सक्यूज हो वे I टू see, this when I respect law. When the matter is in the High Court, this matter shouldn't come. We are not above law, no. So the matter shouldn't come to the Gram Sabha. The matter is in the High Court. Matter is sub judice. So how can a matter be discussed? I didn't speak anything because I know. I go to High Court. I go to lawyers. So I know that the matter is sub judice. So anyway, they have taken advice from their lawyer and gone ahead. That is there. No, my lawyer said it is sub judice matter. But I want to only say that when they have no answer, they close the Gram Sabha. People are come here for asking questions. There are ladies who have come to ask questions, but there are no answers here. पहिले सध्या ही ग्रामसभा झाल्या दिस इज इन सेंटर इज लायक इट इज कमिंग डेमोक्रेसी इज कमिंग टू एंड लायक आतां कितें जालां हेंकोड एक क्वेश्चन करपाक ताकत ना देखून दे क्लोज द ग्रामसभा हेंकां कायद्याचीच लँग्वेज गमता आय विल टीच देम द लँग्वेज ऑफ लॉ ओके दे अंडरस्टँड ओनली लँग्वेज ऑफ लॉ there are people who wanted to ask some question even this lady girl was not given an opportunity to ask otherwise all the people are coming there and shouting so why she was not given an opportunity to speak ऑफिशियल एरियान म्हाजेर अटॅक जावंक जाता इन दीस ऑफिशियल एरिया ग्रामसभा एकदां प्रिसायडींग ऑफिसरान डिक्लेअर केली ग्रामसभा स्टार्ट म्हणून ही सगळी बाउंड्री आहा पळय ती ऑफिशियल एरिया जाता ह्या ऑफिशियल एरियान म्हाजेर अटॅक जावंक जाता आय डोंट नीड सेफ्टी and to that safety if I ask question they have problem because she did not enforce safety I had to ask she should have enforced the safety no आनी आयज असो इश्यू जाल्लो हिंगा विलेजरांक क्रिमिनल म्हणलें म्हणून आनी ग्रामसभा बंद केली सो तुका हें कशें दिसता पळय हें कितें जालां पळय हांगासर सांताक्रूज ग्रामसभा मनीस हाडटा मरे ग्रामसभाक एकठांय करून मनीस हाडटा फकत ग्रामसभा डिस्टर्ब करपाक आनी हें गेली ग्रामसभा कितें जालेलें हांवें कितें म्हणलेलें सगळ्यांक ग्रामसभाक भडवा म्हणूंक ना बडवा म्हणटा ते खरेंच बडवा थोडेच आसता तांकां बडवा आनी जे बोर उतर दुसरें ना न्ही खरेंच ते बडवा ते येता फकत ग्रामसभा डिस्टर्ब करपाक आनी आयज पासून जालें कितें लोकांचे प्रश्न हाडले काय बरें हावस टॅक्साचे हाडले लोकांचे हावस टॅक्स आहा तो रिवोक करचो म्हण आनी बरे भाशेन मांडचें म्हणून आं ही पंचायत करता तें सारकें न्हू आनीक प्रपोजल आहलो थोड्यांचो भाड्याचो टॅक्स 25,000 फी केल्या ती ट्रान्सफर 5 प्रपोजल आहले तेचे पासून म्हणजे हेका फुडें व्हरूंक ना कित्याक हेंका डिस्टर्ब करूंक जाय ग्रामसभा सो हांव कितें म्हणटा जेन्ना एल्सा उलयताले तेन्ना एल्साक कोणें डिस्टर्ब करूंक मानना न्हू पोतून ते दोगूच मनीस येयले आनी एल्साक डिस्टर्ब करपाक लागले सो एल्सान कितें म्हणलें दीस इज क्रिमिनलायजेशन जावंक जायना म्हणून हे भाशेन डिस्टर्ब करूंक जायना तें उतर म्हणलां म्हण तेणी दुसरे फुडें आहा ते एजेंडा ते आनी उलोवंक ना ग्रामसभा बंद केली म्हणजे लोकांची कामां जावपाची आहा ती टॅक्साच्या वयल्यान लोक गेलो निराशीत जावन गेला घरा ही पंचायत करता पळय ती हेच तो मोडकेकार आहा पळय तो सगळ्या भुरग्यांक हाडटा गुंडा खंय हाडटा आनी सोडटा हांगासर दादागिरी करपाक कोण मोडके सरपंचाचो घोव So now leaving the agenda of house tax and all, how is the other work development in the village panchayat of Santakruz? So like health issue and other development of road or other safety of the people. तुमकां खबर आहा रोड तर सगळे मॅच जालेले आहा सगळे होणगे पडलेले आहा रस्त्याक आनी हो पावस पडटा आनी पावस कंटिन्यू आसतलो हे होणगे आजून जावचेच ना बरोवपाक आनी कालाफुरान म्हणटा ते कितेंच कोणाकूच पडलें ना आयज पासून कालाफुरा बुश कटींग जावंक ना खंयचेच नाला साफ जावंक ना आतां वद्दो पावस मायज जालो वी आर इन ऑगस्ट आजून बुश कटींग जावंक ना आजून नाला रिसिल्टींग आजून जावंक ना खंयचेच कालाफुरा म्हणजे हे पंचायतीक फकत कितेंच पडोंक ना फकत पंचायतीक पडलां आपल्या मेंबरांचेच पडलां मेंबरांक कशे पयशे दिवन साल्वार करचे पयशे दिवन तांकां कशे आडोवचे पळय तेंच पडलां So how is the health issue and regarding the disease of dengue, malaria and all? तुम्ही व्हिडिओ पळयला मरे हो गोवा युनिवर्सिटीन सान सगळी घाण काकराच्या वाड्यान वयता ती व्हिडिओ पळयला तोय काकराच्या वाड्यान ते सेव करपाक संजय वावुरता तांचो पंच आहा आनी आतां तो एरिया सांताक्रूज पंचायतीक पडटा गोवा युनिवर्सिटीचें तर तें कोणें कंट्रोल जायना थिंगसर तेंची उदक माल जालें ड्रिंकींग वॉटर माल जालें आनी तूं डेंग्यू म्हणटा पळय हांव एकूच एग्जाम्पल सांगता
आनी बाकीचे एग्जाम्पल सांगीत जाल्यार हिंगासर डिस्कशन करपाक येयत न्हू एग्जाम्पल सांगो न्हू 4 जाण मनीस अटॅक करूंक येतले मायक काडूंक येतले आनीक 4 शाणपणां सांगूंक येतले पूण ते मनीस शाणपणां सांगता पळय ते प्रोपोजलांक घालिना ते मनीस हायलायट करिना पंचायतीक आनी तुमी करा न्हू हायलायट की बाबा थिंगासर उदीक माल जाला डेंग्यू जाता आमी करिना वी आर नॉट पुटींग प्रोपोजल आमी बसता पूण आमचो प्रोपोजल घालता तेन्ना तुमी कित्याक मेतेर जाता तुमी घाला न्हू प्रोपोजल कॅन्सल करपाक कितें तुमचेर प्रेशर येयलो आनी कित्याक लागून अशें जालें एल्सा म्हणटा ते पयलेंच येयलें तेचे आमी पॉयंट्स घेतले एल्साचो प्रपोजल येयलो ओके सो शी केम डायरेक्टली इन फ्रंट एंड शी सेड क्रिमिनल्स फॉर द हय क्रिमिनल्स आसा जाल्यार आपणा कडेन कोणी उलोवंक जातलें म्हणटाले इज दीस द वे शी टॉक्स क्रिमिनल्स टू द मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट then she stopped all that and she started talking to the media तुजो प्रपोजल सांग तुजो हांवें थिंगासर आनी आमी कितें ऑब्स्ट्रक्शन हाडटा वो आनी दुसरे कोण विलेजीस कितें हाडटा जाल्यार सांगता आमकां आयकूना बट टॉक अबाउट वॉट शी स्क्रीमिंग सी द वे शी यू ऑल मस्ट हॅव सीन यू वर देयर प्रेजेंट देयर द वे शी स्पीक्स दिस इज द वे योर लेडी स्पीक्स शी इज अ टीचर पॉलिटेक्निक दिस इज द वे शी टॉक्स some respect should be there for the villagers. Now I need apology from her for the villagers for saying criminals to them. So, They're criminals. Villagers are criminals. And this is not the first time. The same group has called us Badwas last time, and this time they're calling us criminals. Okay, we might not imagine the other people who are sitting over here. How will they feel? There are innocent people. They don't know anything. They just come to the Gram Sabha to know what's happening. Being called criminals, I don't think it's right or wrong. so what is the reason that she is calling you criminal and what you said is... Please ask her. Yeah, and what was her proposal to put for this, that she had put for Gram Sabha? ट्रान्सफर ऑफ देन पुलीस स्टेशनाच्या हे सगळे पॉयंट्स डिस्कस करपाचे बट शी स्टॉप ते जेन्ना तूं प्रपोजल घालता ती सरपंचाक तुका सांगूंक जाय आनी एक सरपंचान तुका रिप्लाय दिवंक जाय तूं हिंगा सोडटा मिडिया फेसबुकार मिडियाचेर उलयताय सारकें ग्रामसभा मिडिया उलोवपाची मिडिया कडेन उलोवपाची आपणाची प्रपोजल repeated. Every time we cannot bring the same proposals repeated because of everyone's stubbornness. This is not the way you behave. Everything can be held in a gentle way. She is only starting it and then she's saying the villagers are criminals. This is not right. So this Gram Sabha will continue again or it will be finished? Thank you.